Hi everyone, selamat bertemu kembali di channel Madam. So for today, we're going to learn about electronic configuration yang melibatkan ions. Before this, we already learned about the atoms and how to write the electronic configuration for them. And also today, we're going to learn a little bit about the anomalous gases. Stay tuned and jangan lupa sila salin semua nota yang ada di sini. Let's see the monoatomic ions. Kita ada dua cation dan juga anion. Kita tahu kalau nak jadi cation, electron must be removed. Electron tu nak remove daripada mana? Electron must be removed from the orbital that is further from the nucleus. Alright. Untuk anion pula, kita punya non-metal akan gain electron to the orbital of the highest energy to form noble gas configuration. Just remember, kalau cation, mesti remove electron from the highest energy orbital. Okay, and then anion, kita remove electron, anion kita gain electrons. Okay, electrons tu pula akan masuk pada orbital of the highest energy. So kita akan dapat noble gas configuration. So let's see the example dekat sini. So dia minta pada you untuk write the electronic configuration for aluminium ions, ferrum 3+ ion, titanium ions, oxides ion dan juga chloride ion. Okay, before kita menulis electronic configuration untuk ions, I suggest pada you all supaya tulis dahulu the electronic configuration. Okay, tulis dahulu electronic configurations untuk atoms. Okay, selalunya bila kita tulis electronic configuration untuk atom dahulu, kita tak akan salah bila kita tulis SPDF notations untuk ions. Alright, so let's see untuk aluminium. So soalan di sini kata dia nak aluminium 3+. It means electron is being removed. Banyak mana electron being removed? Sebanyak 3 biji electron is removed. Jadi kita tengok pada Al atom. Okay, so electron tu kita akan remove daripada mana? Kita akan remove daripada highest energy orbital, which is N sama dengan T3. Okay, highest energy level N sama dengan 3. Kita akan remove daripada P orbital sebiji dan juga 2 biji datangnya daripada 3s orbital. So electronic configurationnya akan jadi 1s2, 2s2, 2p6. Okay, di mana number of electrons yang tinggal adalah 10. And then you draw lah the new orbital diagram. So kita draw 1s, and then kita ada 2s. Sorry tersalah pula. Apa yang I draw ni? Kejap And then kita draw semula 2s. And then kita draw untuk kita punya 2p. Okay. Oh yeah, I make something wrong here. Macam I beritahu pada you all, arrow dia kena penuh kan? Okay, so penuhkan that arrow. Dia kena double headed arrow. Alright, so dapat dah orbital diagrams untuk Al3+. Sekarang kita cuba buat untuk ferrum 3+. Kalau tengok dekat sini untuk ferrum atom. Ferrum adalah one of the transition metal. Okay, bila melibatkan transition metal, selalunya akan adanya d orbital. Original ferrum, which is atom, dia ada 26 electrons. Jadi kalau Fe3+, 26 tolak 3, dapatlah kat sini 23 elektron saja. Jadi kita nak remove elektron daripada mana? So elektron mesti remove daripada highest energy level. Okay, daripada level yang jauh daripada nukleus. So kita kena remove dulu daripada ini. Okay, you need to remove from the 4s first. So 2 biji elektron kita buang daripada 4s, dan sebiji elektron, okay, kita akan buang daripada 3d. Okay, jadi kita akan dapat electronic configurationnya SPDF 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, then 3p6, 3d5. Okay, and then I want you to draw the orbital diagram. So this orbital diagrams you draw sendirilah, because I already give you the SPDF notation. So now kita tengok pula untuk titanium.
Titanium is also one of the transition metal. Okay, so original titanium, okay, and titanium atom mempunyai 22 electrons. Jadi kalau Ti2 plus, it means the electron remain is 20. We remove 2 electrons. Therefore, kita akan remove electrons daripada highest energy level orbital, which is 4s. So remove 2 biji daripada sini. And then electronic configuration akan dapat 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2. Alright. Now kita akan tengok pula dengan oksigen. As you can see here, oksigen charge-nya di sini adalah oksigen 2 negative. It means this oksigen gain electron. Okay, original untuk oksigen, number of electronnya ada 8. Now bila dia gain electrons, number electronsnya akan jadi 10. Jadi that 2 electrons will enter 2p orbitals, because 2p orbital maksimumnya 6 elektron, betul tak? And then dia ada lagi kan ruang untuk masuk, so dia akan masuk pada 2p. So dia akan jadi 1s2, 2s2, 2p6. Okay, so that's the electronic configurations untuk oxides ion. So now kita tengok pada chlorine. As you can see here, chlorine atom, okay, number of electronsnya adalah 17. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Okay, now the chlorine gain 1 electrons. Bila the chlorine gain 1 electrons, so the electron number will be 18. So dekat mana elektron ni kita akan tambah sebiji, so 1 electron akan masuk pada 3p orbital, sebab 3p boleh accommodate another 1 electron, because maximum number of p orbital boleh accommodate electron is 6. Okay, so kita akan dapat 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okay, there you go. Enough for the SPDF notations for these ions. Now I want you to draw the orbital diagram. I already teach you about the SPDF. You can draw the orbital diagram by yourself. So nanti you draw balik orbital diagram untuk yang ini. So ini Al3 plus, apa orbital diagram dia? And then Fe3 plus, so apa orbital diagram dia? Okay, and then this, and you draw the orbital diagram by yourself. Okay. Alright, so let's see example 1. X3 plus ion has electronic configuration of 1s2, 2s2, 2p6. Write electronic configuration for atoms X. So please read the questions carefully, okay? So don't salah baca questions. Dia kata tulis electronic configuration untuk atom X in the ground state. Predict the formula of the compound form when element X react with excess oxygen. So bila element X react dengan excess oxygen, apakah formula of the compound? As you can see here, electronic configuration ini adalah untuk X3 plus ion. Jadi kalaulah dia minta pada you atom X, okay, it mean kalau X3 plus mempunyai berapa elektron? 6, 7, 8, 9, 10 elektron. Jadi kalau X, before we remove the elektron sebanyak 3 biji, maksudnya X atom akan ada 13 electrons. Okay, jadi kita tulis electronic configuration untuk atom X, which is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Okay, predict the formula of the compound when element X react with excess oxygen. As you can see here, kalau kita ingat 13 elektron selalunya adalah aluminium. So X ni must be aluminium. So the reaction between X, which is metal, plus dengan oxygen in excess. So kita akan dapat apa? Bila metal react dengan oxygen in excess, akan dapat metal oxide. So kita akan dapat X2O3. Okay, so this is the compound form bila elemen X react with excess oxygen. Sebab kita tahu kalau dia jadi ion, dia adalah X3 plus, and then oxygen O2 minus, and then you silangkan dia, sini akan jadi 2, sini jadi 3. So X2O3. Ataupun sometimes ada orang tahu kata 13 elektron ni aluminium, dia direct ditulis Al2
O3. Kita accept juga jawapan ini. So, for example 2, atom X has 11 electrons. Write the electronic configuration for X. So, bila soalan minta electronic configurations, dia tak sebut pun orbital diagram. So, I prefer SPDF notations. Therefore, kita tulis dia punya electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 6, 7, 8, 9, 10, 3s1. Alright. Give a set of quantum numbers for the highest energy electron. Dia sebut dekat sini highest energy electron, and then dia minta a set of quantum numbers. Highest energy electron mesti duduk pada highest energy level. So the highest energy level dekat sini adalah n sama dengan 3. Okay, so untuk B, highest energy electron stay at highest energy level. Okay, in this situation dia stay pada n sama dengan 3. Okay, so 3s1. Jadi dia minta a set of quantum numbers. So n l m s equal to 3, and then l kita equal to 0, and then m equal to 0 because of the kita tahu L sama dengan s orbital, of course 0, and then the spin kita ambil lah positif setengah. So that's the answers. Easy kan? So example yang ketiga, an element Q has proton number of 8. Draw the orbital diagram of the element. Explain the two rules applied in arranging the electrons in the orbitals. Alright, so dia minta pada you sekarang draw the orbital diagram. Dia ada 8 elektron, so Q8 equal to, I nak buat dahulu dia punya SPDF supaya membantu I. 1s2, 2s2, 2p, 2p4. So now I draw the orbital diagram. 1s, then I have 2s, and then I have 2p. So I fill up the box with the electrons. Okay, single dahulu untuk equal degenerate orbitals. 8 2p4. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, alamak, I salah lukis. Okay, biar I padam dahulu. 4 saja kan? Sorry. Let me correct that. 1, 2, 3, 4. Okay, that's it. So, draw the orbital. I already draw the orbital. Explain the two rules applied. Okay, the two rules that apply is the first one adalah kita akan gunakan Pauli. Okay, di mana Pauli cakap no two electrons can have the same set of quantum numbers. Okay, yang kedua kita akan gunakan kita punya Hans rule. Okay, Hans rule di mana Hans rule cakap kita akan fill up the electrons dalam energy orbitals of the equivalent energy. Kita when filling electrons at degenerate orbitals, electron akan fill singly first and then parallel before pairing up. So I guna dekat sini Pauli principle and also the Hans rule. You juga boleh guna di sini Aufbau ya, sebab Aufbau kita arrange electrons, kita juga ikut susunan kita isi dahulu 1s, after that baru isi 2s and 2p. Okay, so you can follow the Aufbau. Kalau you tak ambil Pauli, you ambil Aufbau lah. Sebab Aufbau kita arrange electron in increasing energy, and then untuk Hans rule kita fill up the degenerate orbitals tu, kita isi dahulu singly with parallel spin before kita pair dia up dengan another electron. So baca balik you punya principles, okay, how the ways you arrange the electrons in the orbitals. Semak balik you punya notes, okay.
Okay, let's see the example 4. Given the set of quantum numbers for the highest energy electron in atom X is equal to 410 plus half. Write the electronic configuration of X. What is the most stable ion of X? Write the electronic configurations. So, macam mana kita nak tulis electronic configurations of atom X? Bila diberi the highest energy electronsnya, okay, adalah these quantum numbers. So, you kena faham highest energy electrons maksudnya elektron yang berada pada petala paling luar sekali ataupun the outermost electrons. Okay. So, bila the outermost electrons located at n sama dengan 4, it means kita punya ending ataupun highest energy levelnya adalah equal to 4. And then, macam mana kita nak tahu orbital apa yang elektron itu duduk? So, let's see kita punya L. L kita sama dengan 1. So, kita tahu sekarang bila L sama dengan 1, therefore the outermost electron must located in 4p orbitals. Okay, so dia akan duduk pada 4p sebab L sama dengan 1 menunjukkan itu adalah p orbitals. Therefore kita dah dapat dah kita punya ending untuk SPDF notation adalah dengan 4p. Therefore kita dah boleh tulislah kita punya electronic configuration bagi X equal to 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, and then lepas 3p6 of course kita kena masuk 4s, so 4s2. After 4s2 kita kena tulis 4p terus ke? Tak, before 4p kena lalu dahulu 3d, so dia mesti ada 3d10 and then ending baru dengan 4p1 sebab dia bagi highest energy electron tu quantum numbers dia set tu dia bagi satu set saja. Satu set saja is mean pada 4p hanya ada satu electrons. Okay. Now soalan kata, what is the most stable ion of X? Apakah ion of X yang paling stable? Write electronic configuration. As you can see here, most stable ion of X, kalau kita tengok, dia ada 4s2, 4p1. Okay, takkanlah dia nak jadi anion. Sekali nak jadi anions, dia kena get electrons banyak kan? Untuk fill out the 4p. Okay, so sekarang ni bila kita tengok X ni, cara paling senang dia adalah dia boleh remove electrons. Dia nak remove electrons daripada mana? Dia ada 4s, dia ada 4p. Jadi, dia akan remove electrons daripada 4s orbital dan juga 4p orbital. Maksudnya, it's better to remove electron daripada n sama dengan 4. So, dia remove electron from n sama dengan 4. Okay, so dia remove electron daripada petala paling luar sekali. Jadi, dia akan remove 3 electron. Dia akan dapat x3. X berapa? X plus 3. Okay, X plus 3 ion. So, the electronic configuration nya akan jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, and then akan ending dengan 3d10. Sebab apa? Sebab dia dah remove 2 electrons daripada 4s dan juga 1 elektron daripada 4p. So, untuk example yang kelima, soalan minta write the electronic configurations of the valence electron for arsenic. So, dia minta tulis electronic configuration of valence electron. Bukan overall baca soalan betul-betul. Dia kata electronic configuration for valence electron of arsenic. And then give a set of quantum numbers of one valence electron in the s orbital. Then bagi set quantum numbers of one valence electron in the s orbitals in 1. So, kita tengok dahulu untuk arsenik. Untuk arsenik sekarang, apakah elektron untuk arsenik?
So arsenic, which is As, mempunyai 33 elektron. So mari kita tulis dia punya electronic configuration dahulu. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, and then 4s2, 3D 3D10. Cuba kita kalkulate berapa? 6 tambah 10, 10, 12, 12, 18, 19, 19, 20, 20 tambah 10, 30. Okey, tak cukup lagi. Lagi 3. So 4P3. Okey, betul tak? 6, 4, 10, 16, 18, 18, 20, 20, 30, 33. Yes. Ending dia dengan 4P3. So soalan minta electronic configuration of the valence electron. So valence electron duduk dekat mana? So valence electron duduk pada outermost shell ataupun outermost energy level, which is 4s dan juga 4p. So untuk valence electrons, electronic configurationnya adalah 4s2, 4p3. Now give a set of quantum numbers of one valence electron in the s orbital. Soalan yang kedua, dia minta set of quantum numbers untuk s orbital. Therefore, N, L, M, S untuk valence electron pada s orbital duduk pada 4s. So, 4, 0, 0, positif setengah. Okay, so that's the answers. Okay, untuk example yang ke-6, the following sets of quantum numbers represent the 3 outermost electrons of element Y at the ground state. So 3 outermost electron is mean elektron 3 biji duduk pada petala paling luar. Okay, so N sama dengan 3, L0, M0, S sama dengan positif setengah. Yang ini kita tahu mesti duduk pada S orbital. So sebiji elektron duduk pada S orbital. N sama dengan 3, L0, M0 negatif setengah. Ini pun duduk pada S orbital. Negatif setengah means the spin dia anti-clockwise. So N sama dengan 3, L1, M negatif 1, S positif setengah. So it means ini duduk pada P orbital, another electron. So kita tahu pada petala paling luar sekali, okay, ada 2 biji elektron duduk pada S orbital dan sebiji elektron duduk pada P orbital. What is the number of orbital that exists in the shell N sama dengan 3? So dia minta pada N sama dengan 3, berapakah maximum number of orbital? Kita tahu untuk N sama dengan 3, kita ada S orbital, kita ada P orbital, dan kita ada D orbital. S orbital ada 1, P orbital ada 3, D orbital ada 5. So totalnya adalah 5, 6, 7, 8, 9. So 9 orbitals. Okay. So untuk B, write the electronic configuration of element Y. So ending dia outermost electron dia pada N sama dengan 3. Kita tahu ending dia mesti 3s2 dengan 3p, 3p1. Therefore, mari kita tulis dia punya electronic configuration of element Y. Y equal to 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Okay, disebabkan kita tahu ada sebiji elektron duduk pada P orbital, 2 biji elektron lagi duduk pada S orbital. Draw the shapes of orbital for the valence electron. So dia minta shape orbital untuk valence electron. So valence electronnya duduk pada N sama dengan 3. Jadi of course pada you kena draw orbital pada orbital of S dan juga orbital of P. Untuk orbital of P ni you pilihlah salah satu. You nak draw PX ke, PY ke ataupun PZ. So mari kita melukis. Buatlah lukisannya secantik yang mungkin ya. Untuk 3S. Okay. I draw ya. Alamak, hodoh pula. Okay, so mata I dekat sini. Ini paksi Y. And then, alamak, silap. Jangan draw like me. And then kita ada Z. And then kita ada kita punya X. So this one adalah 3s orbital. Lagi satu orbital I nak lukis adalah PX.
Okay, you all nak lukis PY ke PZ ke, terserahlah pada you all sebab kita pilih salah satu je lah, sebab satu elektron sahaja kan. Kalau ada sampai 6 elektron, lukislah PX, PY, PZ. Okay, kalau ada more than 1 electron, so you lukis a little bit more of the p orbital. So this one I nak lukis PX. Okay, I nak draw shape dia duduk pada PX. Sekejap I lukis dahulu macam ni. Okay, ni my X, and then this is my Y, and then this is my Z. Okay, that is my PX, 3PX orbital. This one is 3S. Jangan lupa label you punya orbital. Okay, two orbital diagram for electronic configuration shown below are not allowed. State the principles that are not obeyed and explain your answers. Kalau kita tengok yang pertama ini, sekali imbas tengok saja kita dah tahu dia tak follow aufbau. Sebab apa tak follow aufbau? Kita tengok 2S ni. 2S orbital ni dia tak isi penuh dahulu. Okay, dia terus pergi isi 2P, dia tinggalkan 2S dengan sebiji elektron sahaja. Mana pair elektron untuk 2S? So that's why untuk yang ini, it does not obey a Aufbau principle because electron must be filled into lower energy level 2S first before filling into higher energy level 2P. That's the explanation. So now for the second one, 2S2 2P3. So dekat sini yang mana yang salah? Okay, kat mana yang salah di sini ya, as you can see here. Okay, dua-dua elektron tu sama spin. Elektron tak boleh sama spin. Elektron mesti opposite spin. So kalau macam tu, dia deviate daripada principle apa? Dia akan deviate daripada principle of Pauli. Pauli cakap tak ada two electrons can have the same set of quantum numbers. Maksudnya elektron tersebut mesti dalam opposite spin. Satu clockwise, satu lagi mesti anti-clockwise. Moving to anomalous cases. Anomalous mean irregular, unnatural, unusual. Maksudnya kes-kes terpencil lah. Okay, yang jarang orang lain kena tapi elemen itu mempunyai kes terpencil ini. So let's see apakah dia punya introduction. Anomalous cases untuk electronic configuration yang mana dia tak mengikut Aufbau principle, it depends kepada stability of the orbital. So orbital kita ada tiga jenis stability, sama ada fully filled orbital 3D10 ataupun half filled 3D5 orbital ataupun partially filled orbital. Selalunya fully filled orbital lebih stable berbanding dengan half filled orbital, and then half filled orbital lebih stable berbanding partially filled orbital. Kalau fully filled orbital untuk 3D orbital, fully filled-nya ada 10 elektron lah. Kalau half filled untuk 3D, half maksudnya separuh, maksudnya kita isi dengan 5 elektron. Partially filled ni selain daripada 10, selain daripada 5. So, fully filled 3D10 orbital, 3D orbitals are fully filled with electrons. Kalau half filled, maksudnya 3D orbitals are filled with one single electron. Diisi separuh saja electrons lah ya. Kalau partially filled orbital, 3D orbitals are partially filled with electrons. Selain daripada 5 dan juga 10, itu adalah partially filled. So, nanti you betulkan arrow arrow kat sini ni. Arrow dia. Ni double headed arrow. Ini pun sama. Ini kita ikut yang lama ni. Yang lama ni memang buat macam ni, tapi sebenarnya tak salah pun. So nanti you betulkan lah dia punya arrow ya. So conclusion, fully filled 3D orbital and half filled 3D5 orbital is more stable than partially filled orbital. The anomalies are explained on the basis that a completely filled 3D10 orbital or half filled 3D5 orbital is more stable. So anomalous cases yang kita akan tengok ada dua saja, yang melibatkan elemen chromium dan juga elemen copper.
So, the electronic configuration of chromium and copper in the following table has been established by the experiment. Okay, so sekarang ini kita tengok electronic configuration untuk elemen chromium. Elektronnya adalah sebanyak 24. Expectednya adalah apa yang ikut yang seperti biasa lah, ikut usual yang kita tulis electronic configuration. Normalnya kita buat 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, and then 4s2, 3d4, betul? Kita isi 4s2 penuh dulu, baru kita isi 3d. Now, tapi sebenarnya yang originalnya, yang sebenarnya kita observe, yang betulnya adalah untuk chromium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Maksudnya sekarang satu elektron tu daripada 4s tu, satu elektron pada 4s ni dia jump, okey, dia pindahkan kepada 3d. Kenapa dia pindahkan pada 3d? Supaya dia dapat half fill orbital. Kalau dekat sini, orbital dekat sini hanyalah partially fill. Tapi bila dia pindahkan satu elektron pada 4s tu kepada 3d orbital, dia akan dapat half fill. This half fill orbital lebih stable berbanding partially fill orbital. So that's why untuk chromium ia ada anomalous cases dia. Berbanding normal kita buat 3d4, now kita tulis 3d5. Okay, 4s1, 3d5. Sama juga dengan copper, kalau normal yang kita tulis, kita expect kita akan tulis 4s2, 3d9. Tapi apa yang kita observe adalah 4s1, 3d10, which is dia penuhkan, okay, 3d orbital. So dia dapat fully fill orbital, which is more stable compare kepada partially fill 3d orbital untuk copper. Okay, so let's see apa yang you patut explain untuk anomalous cases bagi chromium. For chromium, every time kalau soalan minta, okay, explain anomalous cases untuk chromium ataupun explain anomalous cases untuk copper, you patut tulis expected configuration, and then you patut tulis dia punya actual configuration ataupun observed configuration. Kadang-kadang soalan ada minta write the expected configuration and also the actual configuration. Bila kita nak buat explanation, kita tulis dua-dua, expected dan juga actual configuration. Untuk expected kita tahu dia ending dia dengan 4s2, 3d4. Tapi untuk actual configuration sebenarnya 4s1, 3d5. Sebab dia nak capai stability. Okay, dia nak capai state yang lebih stable. So depan ni sebenarnya adalah singkatan. Sekarang kita selalu tulis 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 sampailah kepada 4s. So nilai ini sebenarnya adalah sebanyak 18 ke 6, 10, 10, 18 kot. Kejap kita calculate balik. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 6, 10. Ok, totalnya adalah 18. 18 elektron adalah nilai bagi argon. So dia buatlah singkatan, dia buat dalam kurungan argon. So maksudnya dekat sini ada 18 elektron lah. Dan dia tulislah yang valence elektronnya 4s dengan 3d saja. Tapi dalam exam you all jangan buat singkatan ini. Okay, yang ni dia singkat, dia tak tulis penuh. You all tulislah penuh-penuh. Alright. So reason yang you kena bagi bila soalan minta explain anomalous cases, ayat yang pertama, okay, you kena tulis adalah one of the 4s electron kita transfer kepada 3d orbital. So now the 3d orbital now become half fill. So the 3d orbital gain extra stability. Half fill the orbital more stable than partially fill the orbital. So orbital ini adalah partially fill. This orbital adalah half fill. So this 4 point you wajib ada, baru you akan dapat full marks. So hafal lah ya. So now we will see the anomalous cases untuk copper. Untuk copper, benda yang sama seperti mana you explain untuk chromium, you kena write the expected configuration juga and also the actual configuration. So expected configurationnya adalah ending valence electronnya 4s2, 3d9. Tapi the actual configuration adalah 4s1, 3d10. Okay, reason dia tetap sama where kita punya orbital try to reach the stability. Okay, so the reason one of the 4s electron kita transfer kepada 3d. So this one electron extra ni kita transfer kepada 3d. Okay,
orbital. 3D orbitals are now fully filled. Now this 3D orbital dah fully filled, so the 3D orbital gain extra stability. Fully filled 3D orbital lebih stable compare kepada partially filled d orbital. So yang ini adalah partially filled, this one adalah fully filled. Yang partially filled tu less stable lah. So this 4 point you patut ada untuk explain anomalous gases for copper. Okay, now I want you to do this task 1. Okay, so tolong buat this task and then nanti submitkan dalam GC bersama dengan example yang you dah salin. The same thing untuk task 2, sila jawab soalan ini dan submit your answer in GC. Thank you everyone for watching. If you have any questions, okay, jangan lupa you can text me. Okay, jangan malu untuk bertanya soalan. So, terima kasih pada yang menonton. Yang mana belum subscribe, you can subscribe my channel. So, kita jumpa lagi pada next video. Okay, oops, for my student, this is not an end yet. Okay, so especially to all my lovely students, do copy all the example given in this video with the answers. So, kita ada sampai 6 example dan juga 2 task. So, copy semua example itu beserta dengan jawapan dan jawab task given. Attach jawapan you, attach you punya example and also the jawapan for your task dalam PDF file and then submit for me dekat GC. Okay, so thank you very much. Jumpa lagi pada next video.